close, we need your fullest cooperation to kindly ensure that all your electronic devices, especially your mobile phones and tablets, to be completely power off now for takeoff. You may only use your devices after disable sign. The button has been switched off after takeoff. And we need your fullest cooperation to kindly comply with all the safety instructions given by our cabin crew on duty. Your cooperation is very much appreciated. Thank you. Para tetamu yang dihormati, pintu pesawat telah pun ditutup sepenuhnya. Oleh itu kami mohon kerjasama anda untuk memastikan semua alatan elektronik anda, khususnya telefon bimbit dan tablet anda, telah pun dimatikan sepenuhnya untuk tujuan pelepasan. Anda hanya boleh menggunakan alatan elektronik anda setelah pesawat ini berlepas nanti. Dan kami juga mohon kerjasama anda untuk mematuhi arahan-arahan keselamatan yang diberikan oleh anak-anak kapal bertugas. Kerjasama anda amat kami hargai. Terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat pagi tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke penerbangan AirAsia Airbus 320 siri EDTO dengan nombor penerbangan AK6306 AK6306 menuju ke Pulau Langkawi. Terlebih dahulu bagi pihak AirAsia dan seluruh warga kerjanya ingin mengucapkan kepada seluruh penumpang-penumpang yang berbangsa Cina selamat menyambut Tahun Baru Cina. Kong Si Fa Cai, Shen Nei Kuala. Para tetamu yang dihormati, penerbangan pada pagi ini akan diketuai oleh Kapten Hanif dan akan dibantu oleh pembantu juruterbang Aiman dan saya Syafri, Ketua Pemegara bertugas. Penerbangan ini akan mengambil masa kira-kira 1 jam 5 minit. Bersama-sama dengan saya dalam penerbangan bagi memastikan keselamatan dan keselesaan anda di sepanjang penerbangan ini adalah anak-anak kapal, Nia, Amni dan Muiz. Para tetamu yang dihormati, untuk tujuan keselamatan, sila tegakkan kerusi, pasangkan tali pinggang keledar, tentukan meja anda diletakkan di tempat yang asal, meletak tangan diturunkan dan penutup tingkap dibuka sepenuhnya. Sekiranya anda ada menggunakan sebarang alatan elektronik, khususnya telefon bimbit dan tablet, sila pastikan ianya telah pun dipadamkan sepenuhnya untuk tujuan pelepasan. Anda hanya boleh menggunakan alatan elektronik anda setelah pesawat ini berlepas nanti. Dan selebih maklum, merokok dan vaping dalam penerbangan adalah dilarang sama sekali dalam semua penerbangan AirAsia. Para tetamu yang dihormati, selamat menikmati penerbangan anda ke Permata Kedah, Langkawi. Dear guests, good morning and welcome aboard AirAsia Airbus 320 EDTO series with flight number AK6306 to Langkawi. The commander of this platform this morning will be Captain Hanif and will be assisted by First Officer Aiman and I'm Shafri of Cine Cabin Crew on duty. This flight will take approximately 1 hour and 5 minutes. Together with me to ensure safety and comfort throughout this journey, our cabin crew Nia, Amni and Muiz. Dear guests, for safety reasons, please put your seat upright. Fasten your seatbelt, secure your tray table to its original position, armrest down and your window shades fully open. If you have been using any electronic devices, especially mobile phones and tablets, kindly ensure that it is completely power off now for takeoff. You may only use the devices on flight mode after the symbol sign above you has been switched off after takeoff. And kindly be informed that smoking and vaping e-cigarettes are totally prohibited on all AirAsia's flights. Dear guests, sit back, relax and enjoy your flight to the Jewel of Kedah, Langkawi. Ladies and gentlemen, may we remind you that this is a non-smoking flight. Smoking is forbidden anywhere on the aircraft, including the toilets and in the aisles. Smoking in the toilets will trigger an alarm and may result in a fine. Thank you for your cooperation. Tuan-tuan dan puan-puan, izinkan kami mengingatkan anda bahawa merokok adalah dilarang sama sekali di dalam penerbangan ini, termasuk tandas dan juga lorong tengah pesawat. Merokok di dalam tandas akan menyebabkan penggera kebakaran berbunyi dan anda boleh didakwa. Terima kasih di atas kerjasama anda. 女士们、先生们，我们需要提醒您，本次班机是非吸烟航班，吸烟在机舱的任何地方，包括洗手间或过道，都是禁止的。在洗手间里吸烟会触发警报器，并且会导致罚款。谢谢您的合作。Crew to demo station.
Puan-puan, kami akan menunjukkan ciri-ciri keselamatan yang terdapat di dalam pesawat ini. Oleh kerana keselamatan anda adalah keutamaan kami dan atur cara keselamatan ini mungkin berbeza dari pesawat yang lain, sila beri perhatian yang penuh kepada anak-anak kapal di hadapan kabin. Ini tali keledar anda. Untuk menggunakannya, masukkan hujung logam ini ke dalam kepala tali keledar dan tarik hujung tali keledar untuk mengetatkannya. Untuk membukanya, tarik pelekap logam pada tali keledar anda. Jika isyarat tali keledar dinyalakan, anda mesti kembali ke tempat duduk dan pasangkan tali keledar dengan sempurna. Jika corong oksigen seperti ini terkeluar dari unit di atas anda, tarik corong oksigen dengan serta-merta. Sekupkan corong oksigen pada hidung dan mulut, pasang pengikat kepala dan bernafaslah seperti biasa. Anda mesti memakai corong oksigen pada diri sendiri dahulu sebelum membantu mereka yang di bawah jagaan anda. Pelampung keselamatan ada di bawah tempat duduk anda. Untuk menggunakannya, sarungkan dari kepala seperti ini. Sambungkan klip ini dan tarik tiga ini hingga ketat. Semasa di pintu pesawat, gelembungkan pelampung keselamatan dengan menyentap pita merah ini ke bawah. Anda diingatkan sekali lagi supaya menggelembungkan pelampung keselamatan hanya bila anda berada di pintu pesawat. Pelampung keselamatan ada satu corong. Jika perlu, tiup seperti ini untuk menambah angin dalam pelampung. Lampu ini akan menyala semasa berada di dalam air dan whistle ini ditiup untuk menarik perhatian. Gelongsor keselamatan ada terdapat di semua pintu kecemasan. Sila beri perhatian anda kepada lokasi pintu-pintu kecemasan yang akan ditunjukkan oleh anak-anak kapal sekarang. Adalah diingatkan pintu kecemasan yang terdekat mungkin berada di belakang anda. Sekiranya berlaku pendaratan kecemasan di permukaan air, rakit keselamatan ada terdapat di semua pintu kecemasan kecuali pintu B. Semasa kecemasan, tinggalkan barang-barang anda apabila keluar dari pesawat. Jika terdapat asap, tunduk dan gunakan lampu di lantai sebagai panduan ke pintu yang terdekat. Risalah keselamatan ini ada terdapat di dalam saku tempat duduk di hadapan anda. Sila baca dengan teliti. Para penumpang yang duduk bersebelahan pintu kecemasan diminta mempelajari cara-cara penggunaan pintu kecemasan di risalah keselamatan. Anda dilarang merokok di sepanjang penerbangan. Merokok di dalam tandas akan mengaktifkan isyarat kecemasan. Terima kasih di atas perhatian anda. Para tetamu yang dihormati, ini adalah pengumuman penting sekiranya berlaku kehilangan tekanan udara dalam kabin pesawat dan sekiranya anda memakai sebarang pelitup muka. Anda diminta untuk menanggalkan pelitup muka anda sebelum menyarungkan corong oksigen. Harap maklum. Dear guests, this is an important announcement. In case of loss of cabin pressure and in case you are wearing any face mask, you are required to remove your face mask before using the cabin oxygen mask. Kali inform. Cabin crew, be seated for takeoff.
dihormati, isyarat tali geledar di atas anda telah pun dipadamkan. Untuk keselamatan anda dinasihatkan untuk sentiasa memasang tali geledar anda semasa berada di tempat duduk. Sebentar saja lagi, anak-anak kapal akan memulakan perkhidmatan dalam kabin. Kepada para tetamu yang telah membuat tempahan makanan awal melalui laman web kami, sila sediakan pas masuk anda sekarang untuk pengesahan kami kerana makanan anda akan dihidangkan terlebih dahulu. Dan kepada para tetamu yang tidak sempat membuat sebarang penempahan makanan dan minuman melalui laman web, anda boleh membuat pembelian makanan ringan dan minuman melalui anak-anak kapal yang bertugas. Untuk makluman anda, oleh kerana penerbangan ini adalah penerbangan di bawah 75 minit, hanya makanan ringan dan minuman sahaja yang dijual di dalam penerbangan ini. Sila rujuk menu yang terdapat di dalam saku tempat duduk di hadapan anda bagi membantu anda membuat pembelian. Sementara itu, sekiranya anda memerlukan sebarang bantuan, silalah berhubung dengan anak-anak kapal kami dengan menekan butang panggilan yang terdapat di atas tempat duduk anda. Terima kasih dan diharap anda selesa di sepanjang penerbangan ini. Dear guests, the symbol sign above you is now on. For your own safety, you are advised to fasten your seatbelt whenever you are seated. Shortly, your cabin crew will be commencing with the in-flight services. For guests who have pre-booked their meals online, kindly prepare your boarding passes now for our verification, as your meal will be served first. And for guests who did not manage to make any bookings for your meals from our website, you may do your purchases for snacks and beverages from our cabin crew on duty. For information, due to the flight period less than 75 minutes, only light snacks and beverages are available for you to purchase on board. Kindly refer to the menu that is located in the seat pocket in front of you to assist you in making your purchases. Meanwhile, if you need any assistance, please do not hesitate